Ngayon, nandito tayo sa Yamaha dealership. Ang goal natin ngayon ay makita mismo, mahawakan at syempre may uwi ang Aerox SPB3. Marami na ang nag-review pero mas maganda pa rin kung tayo ang makakakita. Let's go! Unang tingin pa lang, talagang ramdam mo na agad yung sporty DNA ng Aerox. Ito yung SP version 3. Meaning, may mga exclusive features tulad ng special colorway, premium decals at mas aggressive na detailing. Yung harap, naka-full LED na may napaka-sharp na design. Sa gilid, mapapansin mo yung aerodynamic steerings na parang big bike ang dating. At syempre, malapad ang gulong. Pang performance talaga. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung TFT design ng kanyang dashboard. Malinaw, modern at kompleto ang informasyon. May keyless system, kaya no din maglabas ng susi. Under seat storage, maluwag, kasya ang helmet at iba pang essentials. Perfect for daily ride, long ride, or kahit pang content creation. Pagdating sa presyo, siyempre investment siya. Pero kung titingnan mo yung features, design at performance, sulit talaga. Kinausap na natin yung sales agent, tinanong lahat, cash, installment, requirements, at after-sales service. At ngayon, decided na tayo. Ito yung part na medyo matagal pero exciting, paperworks. Habang inaayos yung documents, hindi mo maiwasang tumingin ulit-ulit sa motor at isipin, sa akin na talaga to? Moment of truth, ayan na siya, fresh from the showroom. Zero mileage at handang-handa ng umandar. Ito yung feeling na pinaghirapan mo tapos ngayon, nandito na. Alright guys, so i-demo sa atin ni Sir Dan kung paano mag-activate at operation ng keyless. Start po muna kasi sa ignition operation niya. So, by the way, sir, ang po pala ang PDI is pre-delivery inspection. So, bago po ma-release ka rin sir, motor, ipa-inspect ko po ka ninyo, then discuss ko mga ninyo, sir, sumanong sa warranty, then sa mga bagong features, tapos po mga bagong features po ni Aerox. Aerox Bespi. Alright. So, start po ko na sir sa ignition po niya. Ignition. So, ano po sir, pag start po niya is push. Then, once po na connected po si hub key, saka si motor, pag push po ninyo sir, may gloss po si key indicator. Oh. So, ibig sabihin po sir, connected po sir ang dalawa, then pwede po kang mag-proceed sa next operation which is pihit on po din up. So, pag pihit sir ka din up, from off, From off to pag pihit at wala sir, open. So, access po ka open is fuel lang sa kasi. set. So, sali po sir, fuel. Tapos po, sali po seat. Seat. So, ako po sir, under compartment po niya. Capacity po niya sir is 24 liters. 24. So, kasya full face, no? Full face. Depende. Nakadepende po yung size. Tapos sali po sir, so body number po. Body number. Tapos sir, alongside sali po sa battery po niya. Okay. Opo. Then, pag po sir, naka-proceed na yun sir sa open, then pwede na mo ito. I-on. Yun, no? Gayon. TFT. So, naka-TFT display po yan, sir. So, sali po, sir, kada call, sir, pwede tang discuss po, sali. Ako po yan, sir, mga indicators man po. So, ito, sir, tanggalin ko po muna. Pwede na? Sige na. Mabay ito sa left side ng mga indicators. So, hali, sir, ako po kita, turn signal indicator po sa left, tapos po sa right. Then, visible, sir. Tapos po, ako po kita, high beam indicator, stop and start indicator po, letter A na letter po, A. bilog. Then, sa naman po, check engine indicator, ABS indicator, and temperature indicator. Tapos po, sa po, na mismong panel po niya, ako po ita oras, then, so, RPM gauge, from 0 to 12,000 RPM. And, kilometers per hour, traction control, fuel gauge, trip 1. Tapos po, sa fuel po, tapos sa po, S, Sport. Side ako po 1 2 3. Oo. So ako po answer sa mode. Naka-sports mode po kita ko 1. Nganod pwede sa ko 1 per. Okay. Tapos po sir, sa mode po pala niya ako po yung darong mode, sports mode and touring mode. So an po darwa sir ako po mga advantage. Puro po sir advantage. Si T is for touring mode. So pag po naka-touring mode po kitaan po advantage po ni is for assist po sa torque and uphill. So, sali po so mode po niya. Pwede titutan po niya sa mode.
Then, lipat pa po yan sa touring mode. Touring. Yo, So, mag-letter T. Letter T. Touring Tapos mode. aguman po yan 1, 2, 3. So, once po na naka-letter T po kita, parang agbuya sir, parang naglilimit po yan. So, kay puan po niyang once na nag-T kita, number 1 po yan, then kay puan na pong mag-number Pag-ship. 2, once po, opo, ali po, ship Oo. po niya. Okay. Then, pag halimbawa sir, nag-touring mode na kita, galing na kita sir, so mig-limit po yan. Pariuman sir ka mga manual na motor, mig-limit po yan. Then, kahit po na pong mag-second, Second pag gear. pindot naman po para sa number 2. Oo. Then, pariuman sir, pag naabot na naman sa limit po number 2, mig-number 3 naman kita. Mag-shift naman po galing sa number 3. Mm-mm. Okay, maganda ko talaga, cambio. Oo po, pag ano talaga. Parang ito cambio na lang, ha? cambio. Tapos, adi po sir, sa man po S mode, sports mode. So, assist man po niya sir is for, assist po ya sir sa high speed po na kung gusto po. Kung gusto talaga sa ano, Oo, kung gusto. mabilisan. Yes, sir. So, adi sir, nagagana naman po sa DS, nagagana naman po 1 to 3 niya. Mm-mm. Basta po, quick throttle opening. Pag nag-quick throttle opening po kita, halimbawa po, nakapunto po ito, traffic. Mm-mm. Then, pag po nag-quick throttle opening po kita, automatic na yung number 1. Mm. Automatic na yung number 1. Then, pag nag-number 1 na yan, sir, para po sa mas maganda na speed assist. Mm-mm. So, nag-number 1 na yan, sir, naka-throttle pa lang po kita. Mag-number 2 ulit kita. Pag nag-number 2, mas matulin na yan, sir. Pariuman po ka number 10. Mm. So, So baga na nag-i-increase pa man ang gada ko. nag-i-increase pa ng sir, high speed. Sige. Then, sir, sa po sa special po sa move na, ago po yan, sir, engine brake. Mm. So, sir, malaman po kan kayo school. So, medyo makatipid po ka sir, sa? Oo, lalo na pag downhill. Yes, sir. So, Kaya po talagang mag-engine sir, brake. po engine brake po niya, sir, nag-disable po once po nakadalagan po niya, sir, is nagbaba na po sa 15 kilometers per hour. Mm. Tapos magbababa man na gear. Automatic na yan, sir, nag-disable. Okay na, okay. Halimbawa, naka-third kilometers. Naka-third, Pupunta oo. number 3. Tapos dalagan to, sir, mga 90 kilometers per hour. Tapos pinabayaan to sana, sir, na binag sa Binaba. kaya. Pag binagsak na yan, sir, na 15 kilometers per hour, automatic, disable naman, sir, sa engine brake. Tapos balik ng gadaya, sir, sa number 1. Hmm. Dawa po galing ito. Dawa galing sa ko. Okay. So, pariuman, sir, sa po kuha. Sabi po, Mm-mm. Adi po Touring mode. O, Mm. pareho man sir, adi touring. So, makagamit man ka to, sir. Pinakamakusog po niya, sir. Pareho po ka to sports mode. Pinakamakusog po niya, sir, na engine brake is number 3. Number 3. Halimbawa ngayon, sir, from 90 km per hour, tapos po binalit na po sir at throttle, tapos Oo. gustang mag-engine brake, shift po ka, pag nag-shift po, sir, number 1 Number yan. 1. Tapos, Ah. kung gusto mong mas makusog pang engine brake, pindot ulit, number Two. 2. Pinakamakusog po niya, sir, na engine brake is number 2. Okay. So, mas feel mo yan, Mas sir. feel na ako. Mas feel mo na sir Engine brake. po. Mm. Tapos sir, sari po po sir mga pindutan. So sir, menu button po niya. Yung button. So ako po up and down tapos sir. So Okay. sir back. Sir menu, back po. Tapos sir tuko muna sir. So sari po Sige. ako po sir mga pictures po sa mga turong mabayad. Average fuel. So liters per kilometer. So ilipat ko po yan sir sa sali po na nakabutang po liters per 100 Oo. kilometer. So para po mas madaling ma-compute, ilipat ko po yan sa kilometers per liter. Oh, kilometers per liter. Hindi nililipat. Nga sir hot po Sige, sige. sa setting sir ilipat. Mm. Tapos average speed. Average So speed. average speed po ng 1 po. Alimbawa may PI po kamo 1 tapos Mhm. ino po ninyo mabayad po ninyo sir. So average speed po pag travel po ninyo 1. Mm. Tapos po trip Trip time. time. So alimbawa nga sir, so biyahe po ninyo 1 kung inabot kung perang oras. Mm. Tapos sa battery sir, so ako na po sa So na voltmeter. Oh, Oh. ako na built-in na battery voltage meter. So saan po Babayad yung palubat mabayad na. sir kung nasa tamang voltage pa battery or kung nagcha-charge or kung dire. Mm. Opo. Sige. Tapos sir, Odometer. sa odometer. So 0 kilometers. Okay. Tapos Oh, zero yan na. so 0 po. Di pa basang sir. Di pa ba siyang nagagamit? Oh, talagang. Brand- Bunyagan ta. Sali naman ka sir menu po. Meno. Sali sir menu. So ako po music, then setting, Settings. weather, notification, tapos navigation. So once po na-connected po sa motor po ninyo, once po na-connected po sir sa Cellphone. smartphone po ninyo sir sa po motor, so
ma-access po ninyo sir, ati po navigation, music, tapos ati po weather, and Weather. notification. Mm-mm. Download po kamo kadto sir po kuha so Y Connect. Garmin Street. Ha? Ano to? Garmin? Garmin. Ah, Po adto sir. bukong Y Connect. So Y Connect man po. Pwede man po sa Y Another. Connect. Then so Y Connect po pala nga sir. So integrated na po ya sir. Sadi po panel na. Ayaw mo. Integrated sige, na po ya. sige. Kaya uda na kada sir so i-scan po ang tanggalon tas Yan. CCU. Oo. So uda na po integrated na po ya sa sir panel po. Okay. Tapos sadi naman kada sir. So sadi sir music, miyari kan sir. Halimbawa po connected po cellphone po niyo tapos gagamit ko kamo music. Mm-mm. So kulang sir pang select lang po iya. Halimbawa gusto niyo ilipat or gusto niyo i-post. Una ko gusto niyo speaker na di. Una ko speaker na di motor. Adam. Sa kawata eh, siya ko sa ano eh, sa ibang brand. Oh, bang brand. Ibang brand na mas high-end. Oo. Tapos sa setting man sir, pindutin na po the setting. Then nagpo ka sir traction Traction control, control. lock time, tapos team select, Oo. tapos po display setting, clock, saka unit, and information and reset. So sa sir information and reset, to treat po sa mileage reset, tapos maintenance reset, vehicle information, and all reset. All reset. Sir, di tama lang sir type 1 na Oo. Adi lang sir, maintenance, saka Maintenance. mileage. Okay. Then pag ibalik na naman sir, back po, sorry po, Back. button po sa baba. Information and reset Information. ulit, tapos balik po ka sa setting, traction control. So hari sir, That's it. traction control, halimbawa po sir, gusto mo pong i-disable po sa traction control para po kung halimbawa ngayon sir, Kuha, ano ding palubak o kaya lapok. or malapok kung gusto mo diretso na talaga biyahe mo. So pwede to po yung i-disable siya. Pindot lang po, then naka-off Naka-off na. sir, traction control. So every time man sir na in-off ta sir or disable na po sir traction control, tapos i-off pa po adi motor, so automatic man po ya sir mig on. Automatic na sir, mig Okay. on. Ito na, TCS na. Sadi po. Automatic yan, sir, Automatic. mig on. Okay. Tapos sa lap time man sir, so adi po kaya sir motor is built for Pero, karera, yes sir. race. So hadi sir mabayad na po sa lap time record and reset. Team select. So sa hadi sir team 1, team 2, wrap. So hadi sir sa display so, Na display. Sa team 1, Team select. team 2. Team 2, adi ah. So ano po an? Sir kung gusto mo pong maiba po sa display ka motor po ninyo, then balik po sa P-team para po may try tayo ibang ano. Then man sir sa tarak. Truck. So ano po an sir? Ako po ya sir lap. Lap timer ah. Yes sir. Yes. So daligan sir kung gusto mo yung magkuha. Oo, Dali na, karera. Tapos na lang balik naman ka sir sa dati. Start, So nag-start. start na. Alright. Sige. Reset. Reset. Okay, magkakarera tayo. Pwede yan, oh. Karera tayo doon sa Mayon Skyline. So, ayun. May libre tayong 1 litrong gas. Okay. Paunang ano natin yan, gas. So, mamaya ipupull tank natin. Unang start, syempre, tayo. Isa pa. Yun. Buhay na siya. Namatay. Katikot. Okay. Napaka-smooth pa ng tunog. Alright guys, so bayaran na. Ito ang pinakamahalaga eh. So, ayun. Bibilangin na muna ni Madam. So, ayaw magpa-video kaya tayo na lang. Alright, so ayun. Nakuha na natin yung Aerox SP natin. So, salamat sa mga staff dito ng Yamaha, kay Sir Jim, kay Ma'am Aileen,
Nakakalimutan kayo. Ano. Kay Ma'am Amable, tapos kay Sir Dan, nandun, busy. So, yung mga gustong mag-avail ng mga motor, pumunta lang kayo dito sa Yamaha 3S Shop, Nabwa branch. So, San Francisco, Nabwa, Poblacion. So, hanggang dito na lang. See you on my next vlog.